Kayuntas itong pag-simba ng tahong tuhon sa ato ang halangdon o ubi na Diyos. O damo na po nato atong mga kaugalingon, mga kasing-kasing kay kining simba na ito nga Diyos o sa ka-Diyos nga balaan o kamhanan. Inunsan sa kumunahuna, kasing-kasing na sayo siya nini. So, nini nga kumuntago na aning kautuho na itong abihan na ito ang mga Biblia sa sulat ni Pedro. Sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 7 hangtod sa versikulo 11. 1 Peter chapter 4, verse 7 to 11. Kung nana atong basahon, ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na. Busa, pagbaton o matarong ang paghukom o patuni ang pugdang o maayong espiritu alang sa katuyuan sa pag-ampo. Gabaw sa tanan, ang pingi, ang pagkamainiton diha sa inyong gugma alang sa usag-usa. Tungod kay ang gugma, magatabon man kini sa panon sa mga sala. Batasana ang pagkamaabi-abihon nga na sa usag-usa sa walay pagbagulbul. Ingon nga ang matag-usa na kadawat man og pinasahit nga gasanan gamita kini diha sa pag-serbisyo o pag-alagad sa usag-usa. Ingon nga mga maayong piniyalan sa naglain-lain nga grasya sa Dios. O si bisan kinsa nga musulti muhimo niini ingon sa usa nga kinsa nagasulti sa sinultihan sa Dios. O si bisan kinsa nga mualagad muhimo niini ingon sa usa nga kinsa nagapangalagad. Pinaagi sa kusog o abilidad nga gihatag sa Dios nga aron diha sa tanang mga butang ang Dios pagahimayaon pinaagi kang Hesus Kristo kang kinsa ang himaya ug ang pagahom hangtod sa kanturan. Amen. Sa di pa nato sugdan sa pagkatuoning maong nga pulong sa sulat ni Apostol Pedro ngay tagtabang sa tuang buhi na Dios mag-ampo. Among langit noon, maluluyo ng mga mahani namin. Padayon, simba diya sa imong pagkahalang doon o Diyos. Niyapot mi, padayong ngayo o kapasayloanan sa taghanamo ng mga kalapasan ng himong sa mga tubangan. Matagkaroon po niya, o Diyos, kita yung kasamunahunang kasing-kasing, kanunay ding makalapas sa imong mga kamanduan. Mao nga, padayong yun po mi, hangyop nimo o tabang labi na yun kapasayloanan sa among mga kasalanan aron mahimong tapos ilabi na niining among pagsimba niya kanina. Hangyop mi o tabang gikan sa imong balang espiritu nga mao amo ang gisaligan nga aron kami makasabot sa balaan nimong mga pulong. Ug o Dios naghangyop mi naunta nining among pagtuon karon imo ming kaluy-an na makasabot yun mi o ampo mi ang imong pulong imong isulat dinhi sa among mga kasi aron na kini maoy mugiya namo ilabi na gyud sa amo ang paglakaw diha sa pag-alagad kanimo. Mao nga kinahanglanon kay namo ang tabang nga gikanimo kay kami sa among kaugalingon dili man gayud makahimo o Dios sa pagsabot sa balaan nimong mga pulong kun wala nimong panabang. Mao nga nagadepende ra gyud diha kanimo o Dios. So among itugyan among pagtuon sa imong mga pulong kaya lamang sa ngalan sa imong bugtong anak na mao si Ginoong Hesus. Amen. So dinhi sa atong mga gibasa nga sulat ni Apostol Pedro ato ang isgutan dinhi ang pagka-aktibo sa mga magtotoo diha kang Kristo panahon sa kalisdanan, panahon sa pag-antos, panahon sa mga pagsulay. So isgutan nato dinhi ang pagkaaktibo o pagkaadunay gibuhat sa mga magtotoo diha kang Kristo panahon sa kalisdanan, panahon sa pag-antos o ilabi na panahon sa pagsulay. Sa New American Standard Bible, kung basahon, the end of all things is near. Therefore,
be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. Be hospitable to one another without complaint. As each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Whoever speaks is to do so as one who is speaking the utterances of God. Whoever serves is to do so as one who is serving by the strength or ability which God supplies or gives, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. So, no, ato ang fokusan sa pagtuon, gabi na sa atong pagsimba sa Ginoo, kining maong pulong nga atong gibasa. Mga kaigsuunan, kibaluan nato no nga kining maong sulat ni Pedro uban sa dili masayo no nga pagiya sa balaang espiritu, kining gisulat ni Apostol Pedro sa mga believers, sa mga Christian, sa mga magtotoo, mga kaigsuunan, nga nagkatibulaag sa pipila ka mga dapit. Sumala sa chapter 1, verse 1, tungod sa mga paglutos. O dili ikalalis, nga kini sila, kini maong mga magtotoo, anaan ni sila nagaatubang og lisod nga kahimtang. Lisod nga mga pagsulay, lisod nga mga pag-antos, nga gipahitabo sa Dios diha sa ilang mga kinabuhi. O dili nato kalimtan nga kini gisulat dili lamang nga para ra kanila, kundi para usab kanato karon nga mga magtotoo, nga mga Kristohanon, nga anaa usab nagaatubang og unsa man nagkalain-lain nga mga kalisod, nagkalain-lain nga mga pag-antos o mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. Kay mauman gyud kini ang kinabuhi sa mga magtotoo, sa mga believers diyan ni Kristo. Nga dili lamang nga kita gihatagan og unsa man pribilehiyo sa pagtuo diha kang Kristo, kun dili usab sa pag-antos tungod kaniya. Ug tin-aw na sa sulat ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 1 verse 29. O gawas pa niini mga kaigsuunan, kinahanglan nga kita usab unsa man muagi o daghan nga mga kasakitan, daghan nga mga tribulation ayha pa kita sumas pulong sa Ginoo makasulod sa kingharian. Suma sa sulat ni Lucas sa Acts chapter 14 verse 22, sa Buhat chapter 14 verse 22. O mauna nga dili usab kalikayan kay mao magini kinabuhi sa Kristiyan. Moagi man gyud daghang kanisdanan, moagi man gyud daghang mga kasakitan, mga pagsulay. O tungod ni ana, no? Dili usab kalikayan nga kining maong mga kalisod, kining maong mga pag-antos, kining maong mga pagsulay, no? Nga kini hilom nga motuhok, mo absorb diha sa atong mga kaugalingon. Dili ni siya kanang siya na kapangantihan kining kalisod, no, kaning mga kasakitan kay mismo kay si pero kondisyon pa kayo pero sa naglabay mga karati, no, dili ni siya ingon bag anak ra on mo kog pagtuo okay kay ko ana, dili nganuan sa magkagrabe mo absorb ni siya, no, diha sa atong mga kaugalingon. Og mauna nga tungod usab diini, tungod anang maong kahimtangan, daghan dili gamay, daghan diha sa mga nanag-angkon professing nga mga Christian nga naunsa man
nga nahimo na hinuon nga na-paralyze. Nahimo na hinuon nga walay gibuhat. Nahimo na hinuon nga nabutang nga walay gamit. Walay kapuslanan. Asa man sa panahon sa mga pagsulay. Sa panahon sa mga kalisdanan o mga pag-antos. Nga naman, nalabanan, no, natuhupan pag-ayo sa mga kalisod, sa mga kapaitan, mga pag-antos, mga pagsulay. O tungod ana, nabalda, no? Nahimong wala na no igibuhat. Nahimo na noon nga walay kapuslanan. Panahon sa mga pagsulay, kalisdanan o mga pag-antos. Apan mga kaigsunan, ingon nga kita, no? Mga magtotoo, mga believers diha kang Kristo, kinahanglan nga kita mususi asaman gikan sa pulong sa Dios aron dili ta mahimong maunsa, mainutil o mahimo nga walay gamit panahon sa kalisod, panahon sa pag-antos o pagsulay. Ngano man kay dinhi sa pulong sa Dios, kay mao ra man gini ato ang sani guide, mao ni ato ang tangpanan, no, aron mabutang ta sa sakto. Kay dinhi sa pulong sa Dios makita nato ang daghan nga mga butang nga atong mabuhat bisan sa panahon sa kalisod, bisan sa panahon sa pag-antos o pagsulay. Ug usa na niini kining pasahe nga atong gibasa nga gisulat ni Pedro. So mana no? Nga diin dinhi gipadayag pinaagi sa balaang espiritu una diha niining maong mga Christian nga naam sa galiang sitwasyon sa gisulatan ni Pedro ani nagkatibulaag, no, nagkakatag-katag sila sa bisan asa man nga dapit o unsa may katarungan, unsa may kahimtang ani nganong nagkakatag-katag man ni sila. Kung tanawon tong background ani maong mga Christian, no, nagkakatag-katag din sila, nagkatibulaag din sila sa bisan asa nga dapit tungod sa mga paglutos. Panahon biya ni Emperor Nero ni pagsulat ni Pedro ni sa to pahadlok kayo ang kahimtang sa mga Kristiyan. Ug man na scattered sila chapter 1 verse 1, no, sa bisan asa nga mga dapit. So, tungod sa mga paglutos, no, kining maong mga Kristohanon, no, nagkatibulaag. So, di malalis ka nagkakatag-katag sila, wala na sa normal ilang pamuyo, no? Nan, unsa man kinabuhi ani nga naa sila sa mga kalisod. Naa sila sa mga pag-antos, naa sila sa mga pagsulay. So muna, ug dili lang kay di man nato na kining maong sulat para ra kanila, kun dili usab para usab kanato. Nga mga believers, nga mga magtotoo niining panahon na karon nga diin usab unsa man puta nindot pud atong kinabuhi dili, no, nagatubang pud ta og daghan o nagkadaiya nga mga kalisod, nga mga pag-antos, nga mga pagsulay usab sa kinabuhi, ilabi na sa atong giatubang karon nga unsa nga mao ang makamatay nga virus. Daghan kay nga bungkag panguyo karon, daghan kay nga wad-ad trabaho, no, daghan ang nangamatay. So dili siya sayon nga kahimtang. Noon pasalamat ta diri sa tuang napit kay maayo ta, pero kung tanaw na tong ubang nasod uban nga mga area, grabe kamatay do. Lisod kayo mga kaigsunan. So dili lalim, no, ang atong giatubang karon tungod aning makamatay nga virus nga diin daghan ang mga naapektara niini ug daghan nga mga kinabuhi ang nakalas. So muna, no, dili lang ning maong sulat para nila, no, sa ilang kahimtang perti kong paita na ang persecution, kundi para po kanato karon nga nagatubang po o mga kalisdanan, mga pag-antos, mga pagsulay. So, niini, no, sa atong pagtuunan ng mga bersikulo, ato kining tutukan nga naman linya by linya nato ni studyhan, no, unsa man gyud ang mga buot ipasabot aning mga pulunga. So, mutuon ta ani o upat ka mga angay, no, buhaton
panahon sa mga kalisod, panahon sa mga pag-antos o mga pagsulay nga atong makita mismo gyud, no, sa pasahe nga atong gibasa nining tumura karon dinhi sa sulat ni Pedro. Mo nang focus kita tan-aw na to sa Bible para makasabutan ning pipila ka mga bersikulo nga atong gibasa nga diin dinhi, no, makita nato ang mga duty nga angay natong buhaton sa panahon sa kalisdanan, panahon sa pait nga kinabuhi, no? So, una nga angay natong buhaton, uluhan, no? Kinahanglan nga aduna tay himuon, no, nga pagpangandam sa kaugalingon alang sa pag-ampo. Balik ko na ko, una nga angay natong buhaton, panahon sa mga pagsulay, mga kalisdanan, mga pag-antos, kinahanglan nga aduna tay buhaton, nga ana atay himuon nga pagpangandam sa atong kaugalingon alang sa pag-ampo. Siguro city na nato tan-aw na niya. Then ikaduha, kinahanglan nga aduna tay himuon o buhaton nga mainiton, no, dili ka ng bugnaw, nga mainiton nga paghigugma sa kauban nato nga mga Kristohanon. So muna ikaduha, kinahanglan nga aduna tay himuon nga mainiton nga paghigugma sa atong mga kauban nga mga Kristohanon. Then katulo, kinahanglan nga aduna tay himuon nga pagpangandam, no, o pagkaandam sa pagpractice gyud, no, sa pagkamaabi-abihon, hospitality, no? Bersikulo 9 na. Dayon ikaupat, kinahanglan nga adunay paggamit, no, sa kaugalingon nga mga gift, no, gasa nga gihatag sa Dios dinhi kanato. Bersikulo 10. So nining tumura mo ato ang tun-an ang duha, no? Then unya na pod ang duha na sad, no? Una, arit sa una, primero nga angay nato nga pagabuhaton, panahon sa mga pagsulay nga kinahanglan nga naatay buhaton nga pagpangandam sa kaugalingon alang sa pag-ampo. Nini atong basahon ang bersikulo 7. So atong i-expound ang bersikulo 7. Bersikulo 7. Mao ni ang gisulti. Ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na, busa ingon ini, pagbaton o matarong nga paghukom o batunik ang ugdang o maayong espiritu alang sa katuyuan, tanawan niyo, sa pag-ampo, no? The end of all things, ingon Peter, is near. Dili nga layo pa. Mao gini gisulti panahon ni pagsulat ni Pedro, is near. Dayon ingon siya, therefore be of sound judgment and sober spirit for the purpose na ang buhatonon sa mga purpose of prayer. So basahon po nato sa NIV, no, nga hubad, the end of all things is near, therefore be clear-minded. So mas ikuha niya ang literal nga pagsabot sa sound judgment, no? Sa Greek anay mao ra gyapon ni sila, pero mas ayon, no? Clear-minded, then gisundan, and self-control, so that saman para asa man na you can pray. Sa ato pa di ka makahimo sa pag-ampo ani kung dili na maguna ning unang nga mga pulong dinay kining clear-minded and self-control. Ya sa may balita ang hubad sa Bisaya, duol na ang katapusan sa tanang butang, no? Pusa, pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron kamo makaampo. So mo'y komentary niya, no? So dunay daghan mga kaigsunan nga mga tao nga ilalang nga unsa man nga tiaw-tiawan ang pagkakinahanglanon sa buluhaton sa prayer, sa pag-ampo.
nga mura lang og walay paghuna-huna diini nga gamay ra kay panglantaw may tungod sa pagampo, no? Pero mga kaigalaman, kaigsunan, di nato kalimtan ingon nga mga believers, ingon nga mga Christian diha, no? Kang Kristo, mga magtotoo diha kang Kristo nga dako mo ni, no? Dako og unsa kaayuhan ang atong mabuhat dili gamay ato ning i-prove ron. Dako og kaayuhan ang atong mabuhat diha sa pagampo. Dili gamay ingon ang pulong sa Ginoo. Mao gini atong tuhan. Ngano man? Sa manay. Kay pinaagi sa maong buhaton ato man nga mabuhat unsa man ang labi pang maayo dili lamang alang sa atong personal nga mga kaugalingon, kundi usab alang sa uban nga mga Kristyan o sa trabaho sa gingharian sa Dios diha sa kinatibukan. Ug mao na nakita sa tin-aw, no? Di gyud hanap isultihan ta sa sulat ni Santiago ni James. No, ablihan nato atong balaan nga kasulatan sa James chapter 5 verse 16b, no? Santiago kapitulo 5 bersikulo 16b. Mo ni ang isulti dinhi, no? Klaro kayo, ang epektibo nga pag-ampo sa matarong nga tao kasi bisulti dako og kahimuan, no? The effective prayer of a righteous man can accomplish much or largely, no? Klaro dinhi nga unsa may klaro dire, no? Nga dili gamay. Mo gini ato pag-expound. Dili gamay apan dako, no? Largely ang mahimo, no? Kay matud pa sa usa nga nagtuon ani, no? Nga diha sa atong mga pag-ampo, no? Niini gipaagas nato, unsa gipaagas ang power sa Dios. Nga sumala pa sa gisulti sa Episo, diha nato atong balaan kasulatan, sulat ni Apostol Pablo sa Episo kapitulo 3 bersikulo 20, mo na gisulti. Nanong makaingon man ta nga diha sa mga pag-ampo nato ingon nga mga Kristohanon nga matud pa sa usa nga nagtuon nga atong gipaagas ang power sa Dios. Kay kita gisultihan Episo kapitulo 3 na no 20 mo na gisulti. Apan ngadto kaniya nga kinsa makahimo sa pagbuhat og mas labaw pa kay tanawa sa tanan nato nga mapangayo o mahuna-huna arang nindot sumala sa gahom ahaman ning gahoma nga anaa naga trabaho diha sa sulod kanato, no? Bantayan nato now or but to him who is able to do far more abundantly beyond all pa gyud that we ask or think according to the power ahaman ni pawira karon that works trabaho within us. Kinsa man ning us? Mga Kristohanon nagisulatan ni Apostol Pablo nga naa nagpuyo sa Episo nga kining mao mga Kristohanon na ay power nakabaton og power nga nagalihok diha sa sulod nila. So, karon i-connect na to sa James o sa ato ang teksto. So, tin-aw mo ni dinhi nagipakita nga diha di ay sa sulod sa mga tinuod. Nagisgot tag tinuod kina mo koy piki, no? Sa sulod sa mga tinuod nga mga believers diha ni Kristo naa di ay nagatrabaho ang power sa Ginoo. Oh, mana to, klaro kay ato man gi-probe sa pulong sa Ginoo, no? Nga diha sa sulod sa mga tinuod nga mga believers diha kang Kristo naa nagatrabaho ang power sa Ginoo subusa mauna nga dako o kahimuan ang mga pag-ampo sa mga totoo. So, muna na-connect na to. Muna ingon gud si James nga dako og kahimuan, no? The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Ngano man kay naa ay diha sa mga magtotoo nagpuyo nagtatrabaho
ang power sa Ginoo. So, kita na to, no? So, dili tungod, matayan po nila to, nga, no? Dili tungod sa ilang kaugalingon nga kahimuan. Mo nang daghan siya mabuhat kay tungod sa ilang kahimuan, dili, no? Kundili tungod sa power sa Ginoo nga naa nagatrabaho. Muna nakadindot sa mga bili magbadasigon kita prayer. Nga naman, kay bisag di kay taka dito kung sana, pero ang kamatuoran nga ang believers naa day power diha sa Ginoo. Mo nang kinahanglanon ang prayer. No? So mo na no? Naa ang gahom sa Dios nga nagatrabaho diha sa sulod kanato nga mga believers diha kang Kristo. So mo na nga kinahanglan nga naatay buhaton yon. Himuon nga pagpangandam alang sa pag-ampo. So mo nang ingon gid si Peter nga naatay sound judgment, naatay self-control, naatay clear na mind para ma-prepare ta sa prayer. So man ang duty na to bisan sa kalisdanan, bisan sa mga pag-antos kay ang gisulatan lagi mo to introduction ang context aning sulat. Gisulatan ni Pedro. So man no ang atong makita. Dayon ato pong matanaw nga unsa may atong example aning maong mga kamatuoran nga makita gid ni nato nga gihimo ni sa ato ang master, nga gihimo ni sa atong Ginoong Hesus. O di lang si Ginoong Hesus ang naghimo ani, o bisan ang iyang mga apostoles, o bisan pud ang mga churches kaniadto nga sila anaa aktibo. No, wala siya galuya-luya. Niining maong buluhaton sa pag-ampo diha sa pagkaseryoso niini. Kay atong makita, atong matanaw nga sa makadaghan kinsa man si Ginoong Hesus dili lang makadaghan si Ginoong Hesus. Unsa may atong makita niya? Nagmahinampuon o nag-awhag sa iyang mga disipulo, no, nagdasig po siya sa iyang mga disipulo diha sa pag-ampo. Then makita nato ni sa sulat ni Lucas, no? Apian nato Luke chapter 5 verse 16, no? Nga dinhi si Ginoong Hesus mismo naga-mainampuon niya. Mo ni ang isulti. Luke chapter 5 verse 16. Apan si Jesus dapat kabalo matagid sa ni Jesus, di ba? Wa man siya sala, wa po ni siya bikil gyud atubangan sa Ginoo, pero yang nature unsa man? Dios pa gyud. Kamak sa example sa mga believers, mga magtotoo diha kaniya. So man gi-record din apan si Jesus sa iyang kaugalingon mipahilit o mipalain ngadto sa mga awaaw aron sa pag-ampo. Kabot pintahon sa may ampuon niya. Na, kuha pero ingon siya na nag-ampo siya, di ba? But Jesus himself would often slip away to the wilderness. And, usain buhaton nga nung adto man siya sa kamingawan, and pray. Ampo. Dahil, basahan po nato, no? Nga dili lang siya, para sa iya, muni, gidasig po ni ang mga disipulo. Sa Luke chapter 18, verse 1, muna iya yung no? Kani mga disipulo ni Kristo, iya ginang matutuon sila. No? Dili na niya pasagdan sa nga walay buhaton. Tanawa sa Luke chapter 18, verse 1. Nagsulti ka po din og siya misulti kanila, sa maning kanila, no? Katong ning iyang mga disipulo. Og siya misulti kanila sa usa ka sambingay sa pagpadayag nga tanawa sa tanang panahon sila kinahanglan nga mag-ampo og dili magkakaluya. Diba? Now and he was telling them a parable to show, mo ni purpose po sa usa sa iyang mga paggamit og mga parable, to show that at all times, mo gini ang mando sa iyang mga disipulo, nga wa gyud kana bang luya-luya ba? At all times, dapat di na unta nila encourage kinana man siya tapat niya. Dapat dili naman na sila kinahanglan pa mag-pray kay uban naman niya. Pero iya yung gitudluan. Tingog gid siya dinhi. And he was telling them, yung mga disipulo, a parable to show that at all times they ought or must. Tanaw na to na. Kaning gigamit nga must or ought, importante din na. Sama na sa
kanang abunuhanan og dugo. Na kung di na siya kaabunuhan og dugo, mamatay. So man nga kinahanglan, mao gyud gyapon dinhi, must to pray and not lose heart. Dili magaka-luya. So gani ang kamatuoran nga bisan sa pagkakaron, bantay ta. Si Jesus, nga bisan sa pagkakaron, unsa man si Jesus didto sa langit sa atong mga pagtuon naa nagapadayon sa pagpangamuyo alang sa iyang mga katawan. Wa gyud nagtinapol atong Ginoo hangtod ron nagpadayon siya og pagpangamuyo, no, sa iyang mga katawan niya. Tanaw na to sa Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 25. Muni nakabintaha gyud sa Kristiyan ta. Dapat kung tatungwa gyud diha ni Kristo, muduol ni Kristo ngano man tan-awa hangtod ron padayon siya nan pangamuyo. Hebrews chapter 7 verse 25. Mo nang gisulti, busa siya makahimo usab sa pagluwas hangtod sa kahangturan ni adtong kinsa muduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya sanglit siya, no, tagaagi assurance, sanglit siya buhi man sa kanunay, no, aron sa paghimo o pagpangamuyo o pagpangaliya alang kanila kinsa man kanila sa mga magtutuo diha kang Kristo, no. Therefore he is able also to save forever those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Tininduta, no? Dili hanap nga gipakita dinhi ng atong Ginoong Jesus karon dito sa langit, anaa nagapadayon di ay sa pagpangamuyo alang kanato nga mga magtutuo nga ania pa dinhi sa kalibutan nga napuno sa kangitngitan sa sala ug mga kalisdanan, mga pag-antos, mga pagsulay, ug mao gayud kini ang gibuhat ni Ginoong Jesus kanunay, no, hangtod karon, no. Diri siya sa kalibutan gapre sa permente, niadto na lang siya langit gapre gihapon siya. So, muna, si Ginoong, mauna ka-importante ang buluhaton sa pag-ampo. Muna si Pedro, yung encourage ang mga, unsaman, mga nagkatibulaag, mga naa sa kapaitan ng mga Kristiyan nga nagkalatagaw. Nga naman, kaya kung wala ni mo ang sulat, may posibilidad ka itong ino na mo absorb pag-ayo ang kalisod, kapait sa kinabuhi. Muna nga, murag wa na'y mabuhat na noon. Murag mo malama, paralyze ang kinabuhi. Nakasulay man kita ginanang ako, pait na kayo murag balaganag. O kay magsigil na nagtanaw, paita, ano, yung sama man eh. Encourage sila, na dili na angay ninyong buhaton. Naay mabuhat. Sumunang si Ginoong Hesus, di ba? Mainampuon siya, bisan pa, madalungay na siya sa, siya labihan ng baganto sa atong sala. So, wag siya mulunga pa, pray. Hangtod na lang, nanikayab sa dito, gapre, gyapon siya. Dayon, ato usab nga makita kini, di lang kang Ginoong Hesus, no? Nakita po din nato sa buhi pa ang iyang mga apostol sa New Testament. Nga sila usab, kung sa may ilang gibuhat, kay mga disipulo man sila. Kita gina to ang nature sa tinuod nga mga Kristohano, tinuod nga mga magtotoo. Nga naman, kay sa panahon ni Ginoo, katong iyang mga disipulo, kung sa may ilang gibuhat, sila po nagmainampuon o nag-auhag sa mga magtotoo, ila pong gidasig ang mga magtotoo sa pag-ampo o kini sa tinaw ato nga makita halos sa tanan nga mga sulat sa New Testament. So muna nga matan-aw ginato, no, na ang unang nga mga kaiglesiyahanan pato ta sa primero nga mga churches, no, wala lamang sila naghimo sa pag-ampo sa individual. Nag-pray man po sila sa ilang pang-personal. Apan usab, bantayan na to, mihimo po sila gyud o unsa man corporate. Pagtigom kanunay alang sa hiniusang nga mga pag-ampo, alang sa trabaho sa kingdom sa Dios. O klaro na, tanaw na to sa sulat nilo.
Acts chapter 2 verse 41 to 42. So kita nato din ang trabaho sa pag-ampo. Dili lang ang mga kagnesianan kaniadto sa matag usa nagprese sa individual, kundi naagid sila gigahin nga corporate, no? Hini usa nga mga pag-ampo alang sa kingdom, alang sa trabaho sa gingarian sa Dios. Tanaw Acts chapter 2 verse 41 to 42. Tanawon ato, no? Ug unya kadtong kinsa midawat sa iyang pulong gibautismuhan o giadtong adlaw, grabe na kabig Peter, no? Wala man siya kawali-wali to ang gugma Dios pirahan pangagtang mo nga kaning Hesus nga yung gilansang gihimo ning Ginoo. Sumud sakitan sa mo man ni context sakitan lang kasing-kasing unsa may among buhaton hinusuli yung sa den sunod dinhi midawat sila sa message ni Peter dayon gi epekto gibautismuhan og adtong adlaw adunay nahidugang tindaghan naman ang kabig mga 3,000 ka mga kalag. Dayon pag human na pagkakabig sige kuha na mo, save na mo, bahalag asa-asa na mo kay siguro naman mo. Dili verse 42 dayon og sila milahutay sa paggahin sa ilang mga kaugalingon sa pagpaminaw mao gini sa pagtulunan sa mga apostoles o sa pagpakig-ambitay uban kanila sa Lord's Supper sa pagpikas-pikas sa pan o ginawala ang buluhaton sa mga pag-ampo. So, klaro kayo, no? So, then those who had received His word were baptized, Peter, no? And that day, they were added, gidugang, sa ato pa, na nagida ay mga nagtigom, no? Na nada ay kaning mga Christian nga naay igok nga mga gidaghanon. Ani assumption man guni gidugang, no? Di ba? Klaro diha? And that day there were added gidugang about 3,000 souls. Unsa may gamit naghihingan lang pa mang number direct. Kon walay number nga sa mga membro na daan. So mao gud ang uban man ang membership, man ang klaro man na given naman na diha, di ba no? Kay gihatag ng gi-added ang 300 sa to panaanay pipila o wa gisulti unsa ni kadaghaning mga nagtigom na dinhi gidugang ang pila ka po? 3,000 souls. Dahil pag human aning dugang, unsa may sunod? They were continually. Wa sila ingon ba nga, sunod bulan ako, sunod semana ra kung ana. Gibutang gid dinhi, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching. Dahil sunod, di lang nga, sige, walang pamati, okay na, uli na. And to fellowship, kikuban. Dayon sunod, na sila gibuhat sila to the breaking of bread and to prayer or prayers. Plural na sa original. Ang mga pag-ampo. So, klaro din nga maog yo'y habit kana bang batasan kinaiya sa mga magtotoo sa panahon sa mga apostoles nga naagid sila'y pagahin o panahon sa hiniusa nga mga pag-ampo ngadto sa Dios alang sa ilang sitwasyon o sa gingharian sa Dios. Apan mga kaigsunan, bisan pa niini nga mga kamatuoran dili nato kalimtan nga ang hilabihan kapait. Balikan nato ni o nagapadayon nga mga kalisod, mga pag-antos, mga pagsulay, mauni ang unsa man mupasamo o mupalibog ka nato o mauni mutuhok, muabsorb diha sa atong mga kaugalingon nga kun dili ta makabantay mo ni hadlok ani mauni ang unsa man mupabug-at ka nato mura tag kumbitayan og ayo ba hantod nga kita iperte naman kaing bug-atan na kasi katanan unsa man isulod epekto na hantod nga kita musalikway o mubiya na sa pagkakinahanglanon sa buluhaton sa pag-ampo. Matungod sa kabug-at na nga o sa kuman, lisod kay akong pambati ron, mag-ampo pataani. Unya nagmurag
murag mugaan na ning akong ayar ako mo ana do mukuha na siya mapikto na mulugdang na kayo wa na mubiya na mga butang sa na unya na lang ng prayer unya na lang ng pagampo sumuna nga sayo sa buntag pertira kay bugata ikaw mo mata o kang imong hunahuna maunsa naman napuno na kini uban sa imong mga problema. Kung imong makita ang kalisod sa pag-apil na sa buluhaton sa pag-ampo. Okay, lain naman kayo na, di ba? Sulit anak, kanang tinakidaghanak, datong nga mga kalisod, mga problema, mga unsa na mga problema ha. Murag ang atong focus na lang diha sa problema, di lang taganahan. Isko pag-ampo, murag no, iwa na kayo. Sumuna, no? Lisod na kayo mo ang pag-intra sa buluhaton sa pag-ampo. O sa pag-abot sa panahon nga ang church magtigom na alang sa buluhaton sa prayer meeting nini ikaw nahimo na nga nabug-atan pagayo sa imong kaugalingon tungod sa mi-absorb mituok nga mga kalisod, mga pag-antos, mga pagsulay. Nga niini imong nakita nga ikaw maglisod na gyud sa pag-apil. Mao ni posible sa uban nga mga nag-profess nga mga Kristiyan. Maglisod na sa pag-apil sa mga pag-ampo o nga kini hatod kanimo bisan sa pagsugod na dili na kamuanha sa prayer meeting sa church. Ana mura na kag mo give in ba? Sa paman, abi naman kay ni. Dapat og kuan ni BGB ganina nga sige nakahulugan sa devil. Sa paman, ato pa ka dito, unsa naman ay mong kinabuhi o inana ma-accuser na siya. Unsa gali mga failure, iyan ang sakyan. Pero dili mo basta wala siya mahimo kon i-resist nimo. Wala man siya power nga pan. Sige na siya hulog nimo ba mo na yung trabaho. Hulog pero ikaw gyud mo buhat. Dili na nga hulog din siya mo mahimo, dili na siya mao gyud. Diba? Kung kainulog sa Genesis 3, igo ra siya misulti. Dili na to siya pasinginlan nga siya mi buhat dili oy. Igo na siya mo huluhog nimo din ikaw na mo buhat na magbantay ta, no? So mo ni mahitabo. Maglagi na lisod na kay ka. Ug mao ni ang nakapadelikado. Bantayan nato, no? Kung baliwalaon na nato ang mga gisulti nga mga example una atong gitanaw ni Ginoong Hesus. Then sunod sa iyang mga apostoles. Then sunod sa mga magtotoo ni atong panahona may tungod sa paghatag o pagpangandam sa pag-ampo. Kay ato maging ukay si Ginoong Hesus, prayerful kay siya diri sa kalibutan hangtod pa didto. Iyang mga tinun-an, hala, nang ampo gid sila. Ang mga apostoles, ang mga Kristiyano nag-meeting gid sila. So mana nga kun di na nato tagaan og pagtagad, ati di ta puntaan ning bugatan kay dito ta mo apelo prayer meeting. So busa, no? Diha sa panahon sa mga kalisod. Kaya mo ni topic na to, context sa sulat ni Peter, balikan din na permite, no? Diha sa panahon sa mga kalisod, mga pagantos, mga pagsulay, kinahanglan nga atong buhaton ang pagpakondisyon, no? Pagkaaktibo o pag-andam sa atong mga kaugalingon alang sa pagampo. Di mao gini ang buluhaton. Kay kung dili ni maoy atong himuon nan unsa man masaligway din nato ang pagkakinahanglanon sa trabaho sa pagampo. So mo na nakita gisultihan gyud sa atong teksto dinhi sa atong teksto atong tanawon unang Pedro 4:7 sa matag pagsulti. Yagidasig ning mga Kristiyan nga pait kay kinabuhi. Ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na. Tingnan niya mga nagkakatag-katag ng mga Kristiyan. Dayon, busa kay nagkaduol naman pagbaton og matarong nga paghukom, no? Clear mind bato sa NIV. Dayon og batoni ang ugdang o maayong espiritu. Sa NIV yun, self-control, no? Alang sa purpose, alang sa katuyuan sa pag-ampo. So dili ka mo abot tayo diretso sa pag-ampo kawa pa kay una clear mind. Unang sa dipata mo ana simple sa permitting i-clear sa daan kung una. Dahil sunod kinahanglan natay self-control. Muna importante ni nga naman kay kun di na nimo i-examine naapa ka dito sa trabaho ba ka unsa to pertik ka buto-buto imong dughan kay kay mga samukan dito yung wadto kag permitting wait pulos.
Mura lang kagalutaw-lutaw sa hangin ito ang paampo. Mo na ingong kasi, kung naging-lakingan natin ng self-control, clear-minded, sa tuyo, kung sa may tuyo, nganong atong hawanan, atong una-una, natay self-control, alang sa katuyuan sa pag-ampo. Nga naman, duty yun sa Christian ang prayer. No? The end of all things is near, therefore, be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. So, din makita nato ng mga pulo nga, be of sound judgment and sober spirit. Pagbaton o matarong nga paghukom o pagbaton o ugdang o maayong espiritu. Kining mga pulo nga, suod kaayo ni sila sa usat-usa. Close kaayo ni silang duwa. Di na sila magbulag, magkuyog din na silang duwa. No? Kini sila adunay kahimuan gamit, no? Diha sa pagtandog sa realidad nga dili lamang sa unsay mga makita sa mga mata. Bisan po di ay diha sa mga dili makita sa mga mata kay kining maong mga pulunga kaning duha nga suod kayo aduna ni sila'y kagamitan o kahimuan diha sa pag-amping sa atong mga huna-huna o mga emosyon, sa pagsusing o pagpalihok niini diha sa insakto nga pagpahiluna sa biblikanhon na paagi. Mo to ganina no sa ato ang Sunday school, no? Nga naagi pag-una-huna, pag-tan-aw sa mga kamatuoran nga may pasihanan, no? Dili unsay emosyon, dili unsay mga pagbatik. O kini maoy usa ka kinahanglanon sa atong pag-apil o kaning paglambigit, pagmintinar sa buluhaton sa pag-ampo. Kina mo engage kita nang duha. Sa di pa kamo anhag prayer kanang duha, clear-minded of self-control, ugdang espiritu, no? So, mo na ang requirement sa atong pag-ampo, no? Pagbuhat sa pag-ampo, bulaton sa pag-ampo. O kini mo na yun, ang resulta yun, kato kang James, dako o kahimuan. Mo tayo nga si James, nga dako o kahimuan. Dili lamang sa imong personal, apan usab alang sa uban. Mo na sa atong prayer meeting, daw na kita kingdom. Ibahin yun na nato daan kay ang purpose sa prayer meeting, di raman na pang-imo, kundi sa kingdom pod. So mo na nga, dinhe, no? Makita nato nga ang dako o kayuhan, dili lamang sa imong kaugalingon, apan usab alang sa uban o sa buluhaton sa kingharian sa Dios diha sa kinatibukan. Mo na nga di lang gyud basta-basta nang ato permitting, dahil walay mga principle. Naa din ay principle kinahanglan clear imong mind, na kay sound judgment, na po kay maayong espiritu, na kay self control. Anha yung kamingin so prayer. Sama na, no? Busa kinahanglan nga ato na kini nga pagabuhaton karon. Ay ako ra yan nang buhaton. Kadungog ko na Ginoo pero murag pagkakaron murag ako sa ningunahon-naon. Dili. Buhaton na ni nato karon. Ngano man. So mo na yan pangutanan. Ngano man. Kay kita gisultian, unsa may gisulti sa verse 7. Nga di ni pwedeng unya-unyaon. Naa diha no? Tanawa kayo sa verse 7. Nganong aghat gyud nga karon nato buhaton. Karon kay unsa may gisulti? Ang katapusan sa tanang butang unsa man? Layo pa. Dili gyud ang gibutang nga layo pa. Ingon gyud og nagkaduol na. Mo nang therefore, no? The end of all things is near. Ing kanang therefore ba conclusion ba na siya? Iko kalimutan na sa experiment ni sa high school sa mga mote ko, pag yung therefore, wag ko pa isulat, kaya ko kumalog in English, basta therefore, amo ni ang pag-conclusion sa observation. Yang sa may na-obserbaran sa mga Kristiyan, ang panahon doon na, therefore, yung sa may angay buhaton. Mo nang karon ni siya, buhaton, dili ugma. Nga naman, ingos Peter, unsa diya, the end of all things is near, therefore. So din gitinaw nga pinaagi nining mga pulo nga gisulti ni Pedro nga kita di ay karon naa nagpuyo sa final na. Final na. Nga ang stage sa kasaysayan sa tao ug ang sunod niini mauna ang dako nga mahitabo
human sa kamatayon, pagkabanhaw, pagbayaw, o mauna unya dayon ang isaad ni Kristo nga katutunglunan atong gitunan nga siya mo balik na. Busa siya miingon 1 John chapter 2 verse 18 tanaw to. 1 John chapter 2 verse 18. Mao gini ang awhag, no? Mao ni ang panawagan sa pulong sa Ginoo. Mga anak, mauna kini ang katapusang takna. No? Sa panahon ni John, gisulti na ni, no? Children, it is the last hour. Nga naman, sa atong eschatology, sa ani ni Ginoong Hesus, o pagkayab niya, mauna nang gitawag o millennial. Dili na, inibalik na rin mo, millennial pa. Karon na nata, sa gamay na kay nahong, hapit na nahuman ato ang 1,000 years. Di ba muna, literal ng 1,000 years diha? So, mga nag-ingon sa panahon ni John, no? Kasi may ulahig yun namatay sa tanan mga apostol, gisulti yun niya, daan, sa gisulti. Mga anak, mauna kini ang katapusang takna, kay kasugod naman ang 1,000 years sa pag-ayaw na ni Jesus dito sa langit. So, muna ang amillennial, no? Nga, mauna yung posisyon na to, no? Nga, inibalik na judgment na lang diretso. Dili nga, ang uban mo, maaari pa ito sa Jerusalem, nagkapat mga tribulation pa kuno katong study sa Thessalonica di man to guys to tribulation silot naman to so mata akong gitinaw so balik ta no ingon din mga anak mauna kini ang katapusang takna children it is the last hour so mo na nga atong matan-aw nga kon kaniadto pa pila na kakatuig no pagsulat ni John Antodron. Di ba ang kuha ni Jesus 2,000 years? So, mo panay gapon, no? Dugay na ni kayo, no? Ingon din nga kon kaniadto pa kini gisulat ng nga pulong, no? Nga ingon din mauna ang katapusang takna, no? The last hour sa panahon ni John, unsa pa kaha? Mo ni ato ang pulbahinam ning ato ha? Unsa pa kaha kaduol kita karon. Kung ato imaginon, dulit na kayo ta. So mo na nga kinahanglan balikan ako tong gisulti kanina mulihok na ta karon dili lagi ugma no dili na ta maglangan-langan pa buhaton na to unsa to sige prayer buhaton bahala pagpait kay kinabuhi kay ang gisulatan ani pait man o kinabuhi di man yahay ato ni may iskutan niya so tinaw na to no so mana no nga atong matan-aw kini maong mga kamaturan. So busa kita gisultihan, ari na po ta sa sulat ni John 9 verse 4. Sa may gisulti din Kinahanglan John 9:4, kinahanglan nga atong buhaton ang mga trabaho kaniya nga kinsa nagpadala kanako samtang adlawan pa. Mo gini encouragement ani. Kay moabot unya ang kagabhion nga walay bisan usa nga makahimo sa trabaho. So we must work the works of Him who sent me as long as it is day. Night is coming when no one can work. So ang ipapundar na to, makaroon na gini na to buhaton. Di sabi nga, paminahon lang sa ninako, mas hindi ay ako rin ng buhaton. So ingon yun ang pulong sa karoon na gini na to buhaton. So muna nga, kinahanglan na kita karoon, unsa may pangdasig sa tuwa, magmakugihon. Mulihok, aktibo, ilabi na sa panahon nga moabot ang mga kalisod. So di gina nga magmalak, maparalyze hinuunta kung natay kapaitan, mo man dili. Aktibo hinuunta, no? Kung moabot ang mga kalisod, mga pagantos, mga kasakitan, mga pagsulay, no? Dili nga wala na tay buhaton o mahimo na nuuntang mainutil niini. Kon hasmaganta sa mga kalisdanan, mga pagantos, mga kasakitan o mga pagsulay. Niini kinahanglan. Mao na yung Peter, mao na ihagid tunada ni kinahanglan nga aktibo ta diha sa mga pagampo. Uban sa prinsipyo sa duha, clear-minded o self-control. Dunay nga maayong espiritu. So kinahanglan nga aktibo ta diha sa mga pagampo kay ato kini nga duty.
samtang ani apakita ni kinabuhi nga puno no sa kalisod, puno sa pag-antos, mga kasakitan o mga pagsulay. Mao gyud puy atong gisinati karon, no? Naani pandemic, naani virus nga pataka kag akupa ani, pagtakda nagminos ka og immune system ani, klaro man yun. Noon, ingon po ka nga, amo langit naman po ko. Pero, di ko na nature na to nga, gusto tayo mamatay, di ba? So, pait, no? Kung kita pa yun ako na, no? Ang imong kapikas baka na infected, then namatay, pag yung kakakita kay ditsog, sunog, apo na lang, oh, pait, sakit kinani mo. Kaya mo siya man yung Ginoo, sabi akong nahimo, nimo. Kristiyan naman dako, nagani kag mga pamutana. Pero mo na, nabisan pa na, prayer yun. Hindi kita magpadaw, kaya mao nag-ingon sa pulos. So ikaduha, mo po na ni. Ano ito sa ikaduha na pagkabuhaton? Ilang prayer, no? Sa panahon sa Kristiyanan. Ikaduha, na atong himuon, bisan diha sa panahon sa kalisod, pag-antos kasakitan ug pagsulay kaduha, kinahanglan nga naatay himuon nga gitawag og mainiton. Nga paghigugma sa kauban nga mga magtotoo. Mao ni pait kayong una-unaon kung naa ka sa kalisod, higugma pagyud. Agoy kay mao man ni requirements nito. Ato basahon gali. Unang Pedro, 1 Peter chapter 4 verse 8. Kay ni atong duty na atay mahimo. O gabaw sa tanan, manigsulti din ang pingi ang pagkamainiton diha sa inyong gugma alang sa usag-usag. Tungod kay ang gugma, grabe kay reason din ba? Katong ko ni Brother JB kani ba nga reason gyud, no? Dili na nga butang si mainiton, naa gid say reason. Tungod kay ang gugma magatapon man kini sa panon sa mga sala. So, manayuban na ni kasabot sa ning panon, labi ni kaning new generation ra kanon usa man ang panon. Itong basahon. Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. No? Dini makita nato ning pulo nga fervently. Yang kato nang baros Bisaya mainiton. No? Kini sa literal to stretch out, no? Pagpangusog, no? Pagpanlimbasog. Grabe na nga word sa literal, no? Mangusog ka, manlimbasog ka. Ang hulagway niini, yun sa pag-describe mo ni. Naghulagway, ang hulagway niini, mao ang usa ka miapil og lumba sa dagan. Maraton, no? Nga anaa nangusog kay ginahinay kag lumba kag dagan magkikiay panoon ka, di gyud ka kadaog. Hunat gyud mao ni ang gamit dinhi kaning fervent, munat gyud ka. No? Mangusog gyud, manlimbasog, kutob sa imong abot mintras ka ginawa pa ka. No? O kini usab nga pulong nagdala kini og walay paghunong nga pagpalihok sa iyang kakusgon. Nga kanang mga maraton di maningkamot kini siya nga di mo minor. Bilabig doon na kayo wan. Bala na gamay kay Ginoo. No kita kung katong sa YouTube nga buang ba nga lumba nagdagan na dagma tong sa kan kay manuloy siya pong gikapos doon naman kay sa finishing. Nga na paralyze siya. Iya man nogi pasiaw ra pud siguro to. Kay aron siya may makadaog. Kay luoy man kayo pana doon na kayo. Kaya ang kasunod niya wala way may inana, no? Yang gitabangan nga siya gimudaog. Kaya siya magitato na nakraman lang siya. Layo pa man siya, doon na tayo pero nagkaligid-ligid siya. So ang nahitabo, abig apsa na iya ring ginawa kasunod, siya gigipadaog. So baliktad. Nga kining pulong din nga gamit, no? Fervently. Tanti kini, no? Sama ni sa miapil sa lumba sa dagan. Nanaan nang usog, nanlimbasog pagayo, utob siya maabot, o kiniusab, nagadala kini og walay paghunong nga pagdiok sa iyang kakusgon. Pati yun, no? O sasama usab ini, yato magigitunan ang mga word ini, no? Sasama usab ini, ingon nga mga believers, ingon nga mga magtotoo diha kang Kristo, mao ni ang permiro.
Matayan na to, permiro gina diha, ato nang tanong ron. Permiro gyud nga hatagan og pagtagad nga kinahanglan nato nga pagabuhaton. Kay kita sa tin-aw, no, di gyapon na gisultihan niini chapter 4 tanawa gali. Verse 8 nga nag-ingon unsay gibutang diha sa bersikulo 8 sa unang Pedro 4:8. Naa nang ulo nga above all. Above all. Yang Bisayon, labaw sa tanan. So naay daghan pero kani labaw. So grabe kay pag-describe ni Pedro. So tin-aw din nga dili ni lahi nga isyu, no? Sa connection sa atong gitunan. Karon nga naman nga kini mao ang nag-una o labaw nga importante nga buhaton o lihupon sa mga magtutuo ni ane. So nganong kani magiingon diri above all, may daghan na gibutang, pero kani siya mo'y above all. So ngano man. So kini tin-aw nga gitubag sa chapter 4 verse 8 nga nag-ingon. Nawa ang reason nganong labaw siya. Tungod kay ang gugma magatabon man kini sa panon sa mga sala, because love covers over a multitude or tanawon pa sa Greek na or a large number of sins. So di na to kalimtan nga samtang di ay, no, ani apata din sa yuta kapuyo ang tanan ng mga believers, mga magtotoo, kini nagpabilin pagyod nga unsa man ta, langit na dili nagpabilin pagyod ta nga dili perfect, dili pa hingpit. Bisan unsa pa siya kaseryoso, bisan unsa pa siya kaperte kay musunod sa pulong sa Dios, clear ka sharp kayo sabot sa pulong sa Dios, bisan unsa pa siya kabiblikanhon kayo, bigyan na tabo basta naa pa dire, di pa gid siya perfect, ha? Ano man kay ang pulong sa Ginoo maong manggoy nagsulti. Mahinta na og waay pulong sa Ginoo, ang pulong mangkudpud sa Ginoo may nag-ingon ana. Mo nang proof kita bisag kakita ta tibalaan na ginatawa na oh. Kuan permente gina talagsar kay mo. Makigsulti na to makag tuon gud ang yaha. Plaan kay na makuyawan putang natubang at tuhanan layo arap kay datos tinuod ya kay gaon ka na seryoso kay gataw. Kuan kay na niyong gina. Kundi kita kaingon nga naman, kaya ang pulong sa Ginoo di gyud magbakap. Unsa di gisulti sa pulong sa Ginoo? No? Ang pulong sa Ginoo nagpamatuod na ang mga Christian nagpabilin pag yun nga makasasala, patok kang Kristo o patok sa usan-usa. O gani, aduna gyud mga panahon nga mahulog diha sa hilapihan ka grievous, kana bang makapasubo kay nga mga sala. Naagi panahon. Kita ta example, David gani. Nabi to yapon nga sin si Pedro. O daghan kita may example. Diya usab na sa kabalaan gitawag kanila sila, ngilngig na sila mga tao pero naagyan. So mo na, no? Nga naagyan mga panahon mahubong sa sala. Ug mo na ngano, mo na rason din nga ang pag-amping sa imong gugma. Mong labaw gid siya kay kung wala mo kuno gugba man tanan. Kung di mo labaw ning gugma mga kupa gyud. Mo nang ingon din nga kinahanglan ng atong pag-amping sa atong gugma, no? Alang sa atong mga kauban nga mga magtotoo mao gyud ni ang naguna. Unay reason ni Pedro diya nga mahinungdanon ngano man tungod kay ang gugma mao mo ni mo, no? Nagtabon o nag-cover man kini ibabaw sa pila unsa kadaghan ang tabunan, panon, company. Kung kita pangtanaw ng mga words ani, kampanya daghan kita siya. Oh, dira na duha tulo. Daghan, no? Panon sa mga sala, dili lamang sa pipila ka mga sala, kundi sa mga panon gyud sa mga sala, multitude or a large number of sins. So, araw man diay na, mana na buta. Pero akong tanaw sa ibot pasabot ana. Pwede ra gid ay makasala dayon tao atong tanawon gyud tun-an pod, no? So ang pangutana, unsa may tukma, no, haom sakto gyud nga buot ipasabot sa gugma
nga nagtabon sa panon sa mga sala. Ila nakabalo po ta kung sige meaning ani dili ba mo na magbantay po ta ini basa na to no sa scripture nga oh nara mo der kutay ani okay ra na siya dili tanaw na to sa uban pasahi pod sa scripture. So dunay duha importante kay pag-interpretasyon ani nag-interpreta po sa ubang bahin sa kasulatan para naay mukot ani nga sayop iyahang yang interpretasyon ato po ning mahatag niya nga katarungan tubag no. So unsa may sakto tukma nga buti pasabot aning gugma nga nagtabon sa panon sa mga sala dunay duha. Una, dili nagpasabot nga kining maong gugma mupahimo kanato nga mupasaylo sa mga sala. So una, ni atong kinsa nakasala batok kanato kon sa diha nga sila maghinulsol. So atong i-interpreta sa ubang pasahe. So, itinaw na sa Salmo 31 versikulo 1. So, naana ka word ha, dili ta mo wala sa focus. Salmo 31 versikulo 1. Nabawimbot pasabot aning apulo. Psalm 31 verse 1 na manigsulti din eh. Unsa kabulahan siya kang kinsang kalapasan. Tanawa, gipasaylo na. Kang kinsang sala, nanang word, tabunan. No? How blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. No? Itinaw din nga ang pagtapon sa sala, klaro, no? Nagpasabot ni o pagpasaylo. Nene, dili nga muralag walay nahitabo nga moderetso lang og tabon nga walay proseso nga nahitabo diha sa sala nga nahimo diha kanimo. Klaro na to, dili naa siya'y proseso. So ang unang pasabot ni klaro kayo no nga ang buti pasabot ani nga mohimo ni nato og pagpasaylo ni adtong nakasala dili ka nato kon nag hinulsol. Kay klaro man, how blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. So, klaro nga ang pagtapon sa sala nagpasabot ni og pagpasaylo niini. Dili nga muralag, balik ko naman nga muralag walay nahitabo. Nga kay imo ma-literal nga mo diretso lang ka og tabon nga walay proseso nga nahitabo diha sa sala nga iyang nahimo. Dili kinahanglan siya nga mo hinulsol, no? So wala nga wala po di ay mahitabo nga pagpasaylo sa usa ka tawo hangtod nga dili pod siya saman maghinulsol. Apan kon mo ang kondisyon apan kon ang maong tawo maghinulsol unsay kuman nan kay naaman nimong gugma. Ya, naaman mo ang love above kinahanglan nga imo siya pasay doon. Nya asa man ta ka kitaan na. Klaro kay na sulat ni Lucas. Tanaw na to. Luke chapter 17 verse 3 to 4. Para makuha gid ato na unsay pasabot anang gugma nga tabon. So ingon din sa Luke chapter 17 verse 3 ayon hangtod sa bersikulo 4. Tanaw na to. Luke chapter 17 verse 3 to 4. Bantaye ang inyong mga kaugalingon, o gini, no? Kung ang inyong igsuon makasala. Kay mo lagi atong ingon nga di pa man perfect. So, makasala gyud. Ayo, usa man, badlunga siya. Pero Ephesians chapter 14 sa pagpadlong, sa principle sa pagpadlong with love, no? So, kay mga abdungon di ay ingon silo, bang! Pero mo lagi to, muna-una ka sa pagingon dito with sa uban sa kamaturan. So ingon din badlunga siya og kon ay kondisyon siya maghinulsol ang kuman wala kung tanaw na to sa original imperative. Di na pwede optional. Ngawin ko out. Naranan ako, unya ra ko ana, ang word nga gigamit na imperative na sugo. Pasaylo siya. O ginanggitan-aw dito. Kung tanaw na si Greg, kanang nga word imperative, sugo. No? Pasaylo siya.
pasaylo kini tao. Verse 4. O kung siya makasala bato kanimo, agoy. Sa manigingon dia, sa makapito ka mga higayon sa usa ka adlaw o mubalik diha kanimo sa makapito pod ka mga higayon nga magaingon ako naghinulsol na. Imperative na sad. Ora gyud nagyapon. Pasayloa siya mo nang kusganon kita mo nindot pod kung natay mga himan kaning word din di na optional. Kada bang usay nara na nako kung mupugnaw nako dili. Automatic yun na command. Imperative yun na pasayloa. Siya sugo yun na. No? Be on your guard. Una, o di bantayan kung kagalingon, no? Kaya sa naimakasala, imo sang self yun. Kay nakapapod kay saman. Nabilin pod nga mga sin. Grabe man po kada ka self-righteous. Mga na din ka. Ingon siya, be on your guard yun. Or sa panasa original, take heed to yourselves. If your brother sins plural pag yun, no? Rebuke him. And if he repents, forgive him. Imperative. Dayon. And if he sins against you 7 times a day, and returns to you 7 times, saying, I repent. Tuwa na po, imperative. Forgive him. Yung kaghasul kayo di suna. Di yun mo tagam, magsigilag. Matay na mo. Ato pag yung tunaan, dunitan pag yun nato. Kining pulong din nga 7. Di ba? Kabantay mo diha. Makapito, kung sa ito to, dili na nato pagkasabton, diha sa literal yun. Ya, kung sa man ay, nakapanilabaw, 7 na gali, tulo na kayo takutob. Kung kabantay ta, duha. Gara gyud ka, karon gyud ka sunod. Wa na gipasaylo pa. Bahala pa kang maghilak og dugo. Ana ra bala dayon. Wa na gyud gahit gyud ka ulo. Na kining kuan dire, kining 7 times din no kapito. Diha sa literal, dili gyud siya sabton, diha sa literal gyud. Ngano man nga makaingon ta trawa. Matthew, mao gini ang kanang scripture interpret scripture. Di kita gamaog una-una nga wa sulti sa uban. Matthew 18, 21 to 22. Kasi gisulti ni Matthew may tungod aning isiwa. No? Matthew chapter 18, verse 21 to 22. Anawa gali. Kay ang iyang mga apostol na kalibog sa una-una. Namas Pedro. Tika kulit is Pedro. Unya si Pedro midool umingon ngadto kaniya. Ginoo, hantod ba makapila makasala ang akong igsuon bato kanako ug ako mupasaylo. Ug ako nga pasayloon siya. Makapito ba? Di ba? Naanak sa kang ano? Yang question ni Peter siya, makapito ba? Tanawa ang verse 22. Si Jesus mitubag kaniya. Siya, ako wala mag-ingon nga na kanimo. Naunsaman? Nga sa makapito kakahigayon. No? Makapito kahigayon. Kung dili kapitoan kapito. No? 70 times halaka. 70 times 7. Ito, sa ito pa kanang pito rin niya siya sa literal na so ba dyan na? Ingon, ang record no? Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times, Lord. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So, ang punto din nga hangtod nga siya mupadayon sa paghinulsol. Patay tani, utang ta ginawa ni tawana. Ano to? Padayon siya sa paghinulsol. Mali point ni Jesus din Nan ikaw gisugo, gikuman nga siya imo nga sao. Pasay. So, kita kapila mo puta kasala. Mao man gibase ang repentance Mintras mo'y pata, mao gini atong trabahan to mamatay ta, repentance. Mao man po naghimo sa Ginoo na to. So diha po sa atong brother, sige yun na siya kasipyat. Sige kasipyat, hantod na mo repent siya, ang kuman yun ana, pasaylo.
So karon, unsa man di ay ang nakapahimo kanato na kita makapasaylo. Balikan na to. Makapasaylo man sa mga sala sa usa ka igsuon nga kinsa nakasala batok kanato sa sala nga bugat nga iyang gihimo. Atong gisgutan bugat ni nga sina mo ni una ani, no? Nga iyang gihimo sa pagpabalik. Iyang gihimo sa pagbalik-balik. Oh, ano bang permit balik-balikon ba? No? Sa diha nga siya nagtinulsol na ini. Unsa may ground nga nung makapasaylo man niya. So, ingon ni Peter, unsa man to? Mao ang gugma nga tinuod. Mao ang gugma nga tinuod, gugma nga mainiton. Ang naghimo kanato nga kita mupasaylo bisan sa mga sala nga ilang gibuhat sa makadaghan batok kanato. Mo day mo tan-aw lagi ta ni Christ sa cross dayon. Kaya sa man God, self nato na tao murag di puta sige kasala sa Ginoo. So kung anak na sa brother, ang gugma nimo, pwede pa itanaw. Mo na appeal siya sa self, sa ito? Di, anang isa ni point na to atong? Self-denial. Nga naman, kay pait kini siya, mo na sa ibutang ka sa dapit nga inani, mo nang ususig kita, kaya naagi brother nga inana. Kay mo na ito, una na ito gipundar, ang Christian, di pa ko perfect. Naagi, maulog yun na siya. So, mo na no, ang gugma yun nga tinuod, gugma nga mainiton, ang pahimok ka na to, nga kita mo pasaylo, bisan sa mga sala, nga ilang gibuhat, sa makadaghan, balik-balik. Peter, naglibok man siya, kapila ka ni, ay, Pedro, 70 times 7. So, manay, ikaduha na ta, tapusan na yun, Newton na ta. Kaduha, nga buot ipasabot mo tong una katutong nga dagko na gyud nga sin. Duha man gyud pasabot ani. Ikaduha, nga ang gugma nga mainiton nagatabon kini sa panon sa mga sala nga niining hunaa ang gugma muhimo kanato nga kita mo palabay naa gyud ni mo palabay sa mga walay hinungdan, trivial sin, no? Walay hinungdan nga mga sala nga nabuhat bato kanato kana bang di lang maka-greet og birthday, di maka-like sa anniversary, sa panang, niubos dayon. Ganyan, dahil nito, nalagi di ko na una na kung na dayon ba? Mga trivial sin na siya ka nang gitawag pag mga wakay pulos. Pero kailangan sensitive pag kita. Masin din na siya, nga naman kayo magsensitibo, matag subo, masata. Unsay kalipay sa uban, malipay ka. Unsay kagoon, usahay, dagan na kay kaginahuna, di nakaka sin na siya tawag anak, pero mao ni nga sin gisgutan din, no? Magatapon sa panon sa mga sala nga niining hunahuna ang gugma muhimo kanato nga kita mo palabay sa mga walay hinungdan nga mga sala nga nabuhat batok kanato. Kay baluan nato nga dili tanan ang Bible atong kanan ang program natin dili wala tagagama-gama katuwa. Dili tanan nga mga sala nga nahimo sa uban dinhi kanato nga kinahanglan gyud nga pagkatagdon, tagad pagtagad. Kay aduna may panon sa mga sala na kinahanglan nga palabyon ra. Kung sige mo ni Peter, panon, agad kayo. No? Then, tinaw pa na, isultihan kita, Proverbs 19:11. Ano to? Panultiyon 19:11. Panultiyon 19:11. Kung sige isulti din eh. Ang pagkabuutan sa usa ka tawo makapahimok kaniya nga mahinay sa pagkasuko. Indota din ang hinay, no? Kaya ang description sa Bible, ana, buutan na ika nga tao. No? Ang pagkabuutan sa usa ka tawo makapahimo kaniya nga mahinay sa pagkasuko o maoy iyang himaya, kalimpay, glory, ang pagpasaylo o sa kalapasan. No? Then, tanaw na to, no? Sa mga version, ani. A man's discretion makes him slow to anger, and it is his glory, no, to overlook at transgression, no, pagpalabay. Dahil sa ESV, English Standard Version, good sense makes one slow to anger, and it is His glory to overlook, ang gigamit, an offense. Sama na, ang pagpalabay sa kasalanan. Sa maing balita, literal, komentary ani, ang butan makapugong sa iyang kaugalingon.
Kung may makasala kanimo usa ka hiyas ang dili pagpanumbaling niini. So, klaro na to, ang gisulti rin na ay mga sala nga ato ra yung dili pa tagaan pagtagad ba. Usahay mo dako ang bubot sa gamay ng nga sala. Nga naman wa man nagdagta kung sa gisulti sa Bible. Di ba? Ang uban na sugod lang na nga nasakilan gamay. Di pagkasakil, nabikilin, abot ito, muukit na dayon sa nga dagko, wala nagbubot na. So, mo na delikado. So, karon, unsa may nakapahimo kanato nga kita mo palabay ra ni adtong kinsa nakabuhat nga ni kanato og sala. Ang tubag balik yuta, mao ang gugma. So man nga dili nato kalimtan nga panahon sa mga kalisod, no? Kaya ang context di kita ba biyane, panahon sa mga kalisod, mga pag-antos, mga kasakitan, mga pagsulay nga diha nini adunay kay gayunan nga mahimo tang ano bang daghan na kayo pagkatapos sa may mahimo ane. Expert man ta di ba? Mahimo tang lapad o ulo. Ako na gitinungan, lapad o ulo ka na bang sipok ay gutom ba? Sipok, no? Awag na ko na ito ni. Ano ako ang termino ni? Mahimok tang lapad o ulo. No? O hilabihan ka, para mas igo yun, hilabihan ka sensitibo. Kaayo sa uban. No? Ay yun, og surang na ko. Di ba niyo man isulti, pero nanay magnakaw-lakaw niya, ayun, magsapot na ba dyan ko karon? Oh, anak, mana, ako kayo ko problema ron, akong mga mana, agi-agi niya, pasakilan, lagi ko karon pa. Oh, ngayon, anak, no? Labihan ka sensitibo kayo sa uban. O busa, kinahanglan ni kita, mag-aamping pagayo sa atong mainiton nga pag-igugma. Diha sa atong mga kauban nga mga magtotoo, tungod kay ang gugma, ano ikuha ni Peter, dire, no? Nagatabon man kini ibabaw sa panon sa mga sala. Ya kinsa may ang gisulatan? Naa sa persecution. Sa ato pa naaunta sila'y unsa man? Ika-excuse nga unsa man? Dili sila makatabon nga naman. Sabton ra pud mi. Oy, paid kay ning persecution biya. Paid kay ning nara po may reason nga sensitibo pud mi anang mga inaanak nga mga buhat bisod gud mi. In hospital dili. Dili. Ang gugma labaw sa tanan. Ang pingi ang gugma. So, mo ni ang ikaduha, no? Nga kinahanglan na atay buhaton, no? Kaning ato ang pandemic ko, ato ang kalisod, kinatag pailo ba ni? I-apply na to. Sipong kay itong utok. Nakapay daghang mga pulis niya, mga justice, tanaw ta susipit, kalagot ng tao. At bitaw ko to kay pila-pila ko gahapon, tuha mi sa libre dito, yung pangsulod na dito rin. Ibig palayo ko, doon. So, nga social distancing. Habang nga, kuhaan kay ka, utok, labat mo na. Tuyok din ng mga kitabuan na. Pero kung sa Ginoo na to, ang gugma. Magmutabo sa sala. Kaya basig may excuse siya ba? Ang Ginoo kasabot, nagyupon, siya ro. Makasala pagunta. Yung mga, dili. Mauni, iyong buhaton. Naamoy buhaton sa panahon sa karistanan. Una, prayer. Sunod, gugma nga ma. Initon din ang kaduha niya. Dita. Salamat kayo Ginoong Dios sa padayon din namong pagtutok sa inyong mga pulong. Kita din namong daghang pilyo namo. Pansalamat nga naimong pulong kanunay mag-auhag sa unsay lang nga buhat labi na ning kalisod nga dito karon. Sa may hapit na gyud balik ang Ginoong Hesus. Ug mo nang giauhag gyud mi nga magpainang pugod kanunay ug ampingan namo ang mainiton nga gugma. Alang sa imong kaymayaan, o Dios na nining among kinabuhi bisan sa kalisod. Amintinar na mo ang mga kamanduan ni mo alam sa imong kaymayaan. Mga salamat kayo. Balik na mong dumugimaya dahil ang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.